Guenet Abraham ባላለሁኝ graphic designer ነኝ and educator. I teach University of Maryland, Baltimore County, ከሀያበላይ graphic design ማስተምረው in the visual arts department. Posters tap into our consciousness. Anytime posters ስታዩ it really tells the story of what's happening now. And then when you look at a poster የዛሬ 30 ዓመት 40 ዓመት ምናምን የተሰራ በዛን ጊዜ ኢቨንት የነበረ በዛን ጊዜ social thinking or events ይናገራል. On top of that የዛን ጊዜ visual communication design style lifestyle እሱንም ታሪክ እንይዛል. Since college እያለሁኝ I was always fascinated by poster but also typography. የአማርኛ የእንትን ግዕዝ ፊደል I find them very beautiful ከትንሽም ጀምሬ. How do you communicate visually? The easiest way of communication one-to-one ነው አይደለም እንተያያለን. You can ምናገረው ብቻ አይደለም my words, right? You see my body language, you see my face expression and my tone. And the hardest means is visual communication, posters. You can't see me, you can't hear me, tone አይሰማ, right? But how do you communicate one point ለብዙ ሰው in one go እዛ የለሽም ግን the message has to be clear. ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳናይት ነኝ። ያያቻላችሁት #ታይምና የለተለስ ኖራችን ላይ እንግዲህ አንድ መልእክት ፈጠራ በታከለበት መልኩ ለማህበረሰቡ ለማስተላለፍ ከምንጠቀምባቸው መንገዶችና ተመራጭ ከሆኑ ዘዴዎች መካከል አንደኛው ፖስተር ነው። ታዲያ ለምሳሌ ያክል ለዝግጅቶች ለፊልሞች አዲስ አልበም ሲመረቅ ምርቶችን ለማስተዋወቅ ለማህበረሰቡ የተለያዩ ግንዛቤዎችን ለመፍጠር እንዲሁም ደግሞ ለምርጫ ቅስቀሳ ለመሳሰሉት ነገሮች ማስተላለፍ ስንፈልግ ፖስተር እንጠቀማለን። እስቲ ስለ እድገትሽ እናወራና በዛውም ደግሞ አሜሪካ ሄድሽበትን አጋጣሚ አጫውች። አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት and 1974 ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ልክ መንግስቱ governmentu shift ከመሆኑ በፊት አባቴ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነበር የሚሰራውና ተጠራጠረን ችግር ትንሽ ምናምን ሲጀመር ምናልባት ለትንሽ ጊዜ እንውጣና ትምህርት ቤት አባቴ በኤዱኬሽን uncompromising priority እና እሱ ኢንተራፕት ይደረጋል ምናምን ተጠራጠረና ለትንሽ ጊዜ ውጭ ሄደን ኬንያ ሄደን እንመለሳለን ብሎን in the middle of the semester ነው የሄድነው April 1974. Fast forward በቃ ከዛ በኋላ ከአንድ አመት ምናምን በኋላ ኬንያ ከሆነ በኋላ ወደ ኒውዮርክ ሄድን። ስለዚህ እዛ ነው most of the time የኖርኩት ትምህርት ቤት እዛው US high school ጨረስኩኝ 2017 ለእንትን State Department apply አደረኩኝ Fulbright fellowship በቃ ልጆቼ ያደጉ and I thought I need to go back. It's something just like I needed to make a change. As a scholar, university ደገፉኝ. I applied and lo and behold, ያው ተቀበሉኝ State Department and the embassy. እና አሊ ስኩልም ሰፖርት አደረጉኝ the Ali School of Fine Arts and Design እዛ graphic design ለማስተማር መጣሁኝ። መጀመሪያ የታሰበው ለ10 ወር ነው ፕሮግራሙ ለ10 ወር ነው። አንድ አመት እንትን ኤክስቴንድ አደረኩት በኋላ እንደገና ሁለተኛ ስለሰጡኝ 2 አመት ቁጭ አልኩኝ እዚህ። በዚህ ወደ ኢትዮጵያ የመጣሽው ለምንድነው ምን ይዘሽልን የመጣሽው? ትንሽ ያለሁኝ አርቲስት ለመሆን በጣም that was my ፍላጎት እሱ ነበረ a painter. I didn't become a painter. Life like everybody else ለሁሉ አበሻ ተለወጠ with the change of government and stuff. In American ሀገር ያጠናሁኝ originally business እና computer programming
because it was difficult. The young ጊዜ, to be an artist, ስደተኛ ነበርን. And but ቀስ ብዬ ወደ art ሄድኩኝ. ግን ይቺ አሌ ስኩል I really wanted to come back. እና research ሳረግ design ይላል. So I figured, I'm graphic designer, so how can I, contribute to the school? And design department, they have a fantastic fine arts department. በሱ ነው ደግሞ የተጀመረው ኃይለ ሥላሴ establish ሲያደርጉት. And they've produced amazing artists, well recognized worldwide. ግን graphic design ፕሮግራማቸው እስከዚህ ድረስ strong አይደለም. And I thought maybe I can contribute. ለእኔም ደግሞ teaching in a small fine arts program, maybe I can learn something and enrich my own graphic design teaching. እና ለሱ ብዬ መጣሁኝ። ወደ ፖስተር አርት የተሳብሽው እንዴት ነው? ለኢንስፓየር ያደረገሽ ነገርስ ምንድን ነው? When I got out of college, my first job, my first paycheck, tax ምናምን ከተወሰደ በኋላ I had $75. And poster shop አይቼ ነበረ Manhattan 23rd Street Chelsea area ነበር የሚባለው ያን ጊዜ። እና ያችን ፖስተር ሱቅ ኪሴን ያችን 75 ብር ይዤ I had a dream, ምናልባት 3-4 ወር ይፈጅብኛል አጠራቅሜ 1-2 ፖስተር ገዛለሁ ብዬ ሄድኩኝ። Of course ፖስተሮቹ ከነዚህ ፖስተሮች ይተልቃሉ። እና 20 ምናምን መርጬ ከነዚህ ምናልባት 3 ወስዳለሁ እያልኩኝ I could see figure ዋጋው ግን አንጎሌና አይኔ አልተስማማም። I was maybe 21-22 years old. እና ከመረጥኩኝ በኋላ how much is this ስለው 20,000. how much ይሄኛው ስለው 35,000. I was shocked. በቃ my dream was dashed. ያችን 75 ብር ይዤ said I will come back ብዬ ሄድኩኝ. but I had this በቃ ፖስተር ከዛ በኋላ ሁልጊዜ ነው የማየው. then somehow, of course, when you have a passion, you don't let it go. እና እንደምንም ብዬ I also love books. Publishing house መስራት ስጀምር there's a design department, 7th floor. እንደምንም ብዬ እዛ ስራ አገኘሁኝ. Fast forward, በቃ 2 years later or 3 years later, እንደምንም ብዬ አንዷን art director train እንድታደርገኝ as a designer. So I trained for many years, 3, 4, 5 years. But I had one job, 7 in the morning till 5 to 3 a.m. But I can design saralo በነፃ እና እዛ ያሉት junior faculty በሙሉ junior designers የማይፈልጉት ስራ ለኔ ይሰጡኛል። Pre-computers. And I was very happy. I was getting free education. So that's how I started. workshop እየሰጠሽ እንደነበረም ሰምቻለሁና ስለሱ ደግሞ እናውራ። Okay. So this exhibition US Embassy ነው support ያደረገኝ. Especially ለማምጣት እዚህ እና facilitate ያደረጉት እነሱ ነው። እና when they found out poster workshop ለማድረግ እንደምፈልግ ከአሌ ስኩል ተማሪዎች ጋር they asked if I could do it on a specific topic. PEPRAF. It's the presidential emergency fund. It's the biggest global health fund. የዛሬ 20 ዓመት the US ያደረገው to combat HIV globally. Yeah, and now it's been the most effective medical effort. And so they asked workshop ማድረጌ ስለማይቀር if I can do it specifically on that topic, which is really good. ምክንያቱም for designers, we don't always pick the topic. How do we do it? So, which is a good challenge. እና ተማሪዎቹን ሰባሰብኩኝ and so they're doing አሁን የ20 ዓመት celebration, so it's been 20 years. So this whole year worldwide they are celebrating 20 years of combating HIV and the progress that's been made worldwide.
የሰውስ ተቀባይነት ምን ይመስላል? የዚህ ኤግዚቢሽን Yeah. It's been fantastic. ብዙ ሰው የሚለው first of all ሲመጡ a little bit surprised ምክንያቱም የተጠበቀው እንደ paintings በጣም literal የሆነ ነው expect የሚያደርጉት እኔ ስመጣ by the way መጀመሪያ ፕሮዲዩሰሬን የጠየቅኩት እሱ ነው ምንድነው ምናምን አልኳት ማለት ነው አልገባኝም ነበር ፖስተር ኤግዚቢሽን ነው ምክንያቱም ፖስተሮቹ እያንዳንዱ individual message a specific message ስለሆነ posters distance reading allow. There's also close-up reading. So አብዛኛዎቹ ፖስተሮቹ ከሩቅ attract የሚያደርግ ነገር አለ. It also has enough to bring you closer. ፖስተር አርት በየቀኑ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ የምናየው ነገር ነውና እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ተሞክሮ ምን ይመስላል? በትምህርት ደረጃስ ያለው እንቅስቃሴ እንዴት ነው ባንቺ ማለት ነው? Okay. Poster art actually Ethiopia ብዙ ነው ያለው everywhere. Poster it's በብዙ ፎርማት ነው የሚመጣው. So it could be specific in the bus stop ላይ billboard ላይ ትልቆቹ but also ሁሉ ሱቅ አሁን እንትን አዲስ አበባ ስቴጂ የፀጉር ሰር ቤት ቢሆንም የልብስ ቤት ቢሆንም furniture any kind of business ግድግዳዎቹ ላይ በሩ ላይ መስኮት ላይ everywhere አለ ስለዚህ those are all posters and in my it's too much first of all there's too much of it second ያልተለመደው ምንድነው conceptual thinking in general but I'm literal no so if it's የፀጉር ቤት ከሆነ ወይንም if it's a company selling let's say bank mortgage any company የተለመደው ምንድነው photograph or restaurant ቢሆንም ብዙ photograph and a lot of type literal no so ያልተለመደው ምንድነው a little bit conceptual less is more so sometimes maybe leave out So it's a very intelligent population. Human beings, we absorb information in many different ways. In fact, our brain, the more information when it's thrown at us, we have a tendency to simplify. So tolo, if it's too complicated, we simplify it. So my omendino, there's too much of it. And it's very literal. So the idea of challenging the viewer a little bit or engaging the viewer so that there is an interaction ከፖስተሩ ጋርና ከቪወሩ ጋር that could be improved. ቀጣይነት ሳለው ከዚህ በኋላም እንደነዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች የምታቀርብበት ቻንስ አለ? I'm hoping ምክንያቱም አሁን 30 ዓመት እንደዚህ obsessively collect ያደረኩት እንደገና ጭማሪን ባመጣ ደስ ይለኛል and with each exhibition my goal is ያው lecture አደርጋለሁኝ workshop and really to push the idea that visual communication and design is very important and in fact it's part of creativity it's part of the creative world and it has a huge impact on economy exist ካሉት ኮሌክሽኖችሽ የትኛው ነው ያንቺ ፌቨራይት ታሰኛለሽ? Of course እነዚህ ሁለቱ ፖስተሮች በጣም ወዳቸው አንድ ጥቁርና ነጭ በዛኛ በኩል አለ ይሄ ደግሞ colorful it really የጃዝን spirit ያሳያል through the colors humor ይሄኛው ደግሞ outdoors in a sort of mountainous area እና በቃ it shows ከተማውን ያሳያል ግን ላሙም ጥንቸሉም the musicians ሁሉ ሲጫወቱ interact ያደርጉ and the primary colors በቃ የጃዝ spirit በደንብ ነው የሚናገረው ይሄ አሜሪካን ስዊሶቹ ብዙ የአሜሪካን ጃዝ ይወዳሉ and አብዛኛዎቹ it comes from the African American culture so for me ይሄ ቀለሙ ሁሉም የጃዝን the gestural part the fun part የጃዝ spirit በደንብ ይዘዋል ብዬ ነው የማስበው እዚህ ጋር
የቮት ፖስተሮች እነዚህ በጣም ኮንሰፕቹዋል ናቸውና የታወቁ graphic designers in the US በቃ contribute አደረጉ they push people to civic action engage እንዲሆኑና እነዚህ የቮት ፖስተሮች ናቸው እና ሁሉ conceptual እኔ በጣም ወዳቸው እነዚህ ቺኛዋ ዋው ያለችው በቃ ለምንድነው ምክንያቱም picture rasu it says exactly and this is ቅድም ስለ ፎቶግራፍ እና ስለ ፔይንቲንግ ስንነጋገር እዚህ ጋር it's a photograph ግን ይገልጻል it's graphic design so graphic designer took that picture for a specific purpose cause and effect ripple effect and now ሁላችንም go vote ለማድረግ ነው go do your civic duty doesn't tell you which way to vote that's up to the individual ግን engage society እና እነዚህን በጣም ነው የምወዳቸው ምክንያቱም in different ways clearly message-ን ይናገራሉ እና another civic message በጣም ወዳት እቺኛዋ ነው ምንም ነገር explanation አያስፈልግም completely it says exactly what it is and that's when visual communication design effective የሚሆነው without explanation ይናገራል ለሁሉም እቺኛዋ for example Paul Rand የታወቀው የUS designer you know graphic designer educator እና አስተማሪ ነበረ እና በጣም ወዳት ምክንያቱም again ይሄኛው Earth Day 1995 ባይልም the message is clear ሁሉ ያዳምጣል ሁሉም ይገባዋል it says exactly what it is በቃ environment-አችሁን አክብሩ ውደዷት take care of it love message clear ነው ይሄኛው ኤግዚቢሽኑ ስለ underground structure ነው እና underground structure especially urban environment subway አለ canals plumbing you know sewage system ውሃ everything underground ይሄ exhibition it's about all the invisible underground manayo na karuk sitayo of course bakayu tells you where close up reading alla when the date specific then from distance underground tayal right minimum explanation asfeligum ስለዚህ just with typography and andiksi typography ይነበባል typography can also be seen in the image እና ሌላውን ማሳየሽ እዚህ በጣም ወዳት ፖስተር አለ ባሊ shoes የታወቀ ስዊስ ጫማ ካምፓኒ ነው probably I think አሁን ወደ 120-130 አመታቸው ይሆናል እና የሚታወቁት ምንድነው ጫማቸው reliable comfortable well engineered and elegant I can see ጫማውን exactly now the principle the shoe is the hero በቃ and item this ይሄኛው slab serif ነው የሚባለው ይሄኛው እዚህ ጋር it's called slab serif እንትኑ up here it's solid it's reliable ከጫማው ጋር የጫማውን personality በቃ confidence ያሳያል the diagonal adds a little depth ትንሽ tension ይሰጣል and attention and then also there's this thing we call figure ground ነጩና ቀይ back and forth ነው የሚሄደው right figure ground ነው የሚባለው so it's really በጣም solid strong design principles designer እዚህ ውስጥ የተጠቀመው ይሄ ደግሞ የተማሪ ስራ ነው about environment እና Baltimore በAIG funded የሆነ ፕሮግራም ነበረ to bring awareness urban pollution take care of it እሱ awareness ለማድረግና የተማሪ ስራ ነው Sorry to say but Cerise according to a most indelible source so for my intermediary typography ተማሪዎች Ken Nord የሚባል poet አለ እና ለሁሉ ስለ ሁሉ ቀለም it's an old የቆየ poetry ነው poem አድርጓል እና ለእያንዳንዷ ቀለም ደግሞ personality ሰጥቷልና the way he reads poetry የሚያነበው personalityውን በደንብ ያስተላልፋል all dignity all pomp
all put on has an aura to be felt. Visually, poetry, the sound ጋር አገናኝቶ ያችን personality, the tone, the way he reads it, soundun with typography ማሳየት አለባቸው. True blue, too true. True blue, too true. እንግዲህ ተመልካቾቼ በገብረ ክርስቶስ ደስታ የጥበብ ማዕከል ያደረግነው የሃሽታግ ታይም ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። ቻው